So this is the grand reveal. I am bringing you the White Code Achievers app. Our app is live now. Play Store গৈ app to download কেনেকৈ কি কৰিব লাগে হেতু মই কম আৰু এই এপত গুটেইখিনি বস্তুৰ সলিউশন তুমি পাই যাবা Play Store গলে বা যদি আইফোন ইউজার হয় App Store Apple Store sorry তাত গৈ পেলাই পাই যাবা রাইট White Code Achievers বুলি মাৰিলে এই এপটো আহি যাব with our logo you know my logo right so এতিয়া এই প্ল্যাটফর্মটোত মই 11 12 ৰ boards or solutions sub provide kori need again all the problem solved and this is also something I am planning and I'll reveal this soon as well right yaru courses live ahi jabo yar jiman national and domestic level baki medical entrances ji ase jeneka tumi jana sage je state of nursing exam to belek hoy amar ohomot aru ji exam ase CUET hok ঠিক আছে আই নো সবে ডক্টর হব নিবিচাৰে কোনবা নার্সিং ফিল্ডত যাব বিচাৰে কোনবা প্যারামেডিকেলত যাব বিচাৰে মানে ডিফারেন্ট আৰু আছে ন ৰাইট CWE আছে তো আৰু বাকি যিমান আমাৰ এন্ট্ৰেন্সেস আছে আমাৰ নার্সিংৰ কাৰণে যিবিলাক এক্সামস আছে CUET আছে সেইবিলাক মই প্ৰভাইড কৰাই দিম এই এপত okay so your complete exam preparation is in your pocket it will stay in your phone you keep your phone in your pocket it will stay there anytime anywhere